अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे नमक के बारे में। कीटोजेनिक डाइट के ऊपर जो हजरात हैं और कीटोसिस जो है वो अचीव कर लेते हैं तो उनको नमकियात की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके अंदर चीनी ना लेने की वजह से या कम लेने की वजह से इंसुलिन लेवल जो होता है वो कम होता है। और इंसुलिन कम होने की वजह से ना सिर्फ ये है कि उनका फ़ैट बर्निंग जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, बल्कि उसके साथ ही साथ जो सोडियम या पोटेशियम है वो लूज़ हो जाए, यानी कि उनके जो सॉल्ट्स होते हैं वो लूज़ हो रहे होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये जो सोडियम है ये हमें कितनी मिकदार में चाहिए और ये है कि ये हम किस जो सोर्स है उससे ले सकते हैं। नॉर्मल सॉल्ट जो होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि जितना सोडियम होता है उतना ही उसके अंदर क्लोरीन होता है। सोडियम जो है उससे हमें बहुत ज़्यादा डराया गया है और गुज़िश्ता सालों के अंदर जैसे कि हमें सैचुरेटेड फ़ैट से डराया गया है कि ये खाने से इंसानी सेहत जो है वो बर्बाद हो जाती है या दिल की शरियानें बंद हो जाती हैं, उसी तरह अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो डाइटरी गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक ये बताया गया है कि अगर आप ज़्यादा नमक खाएंगे या ज़्यादा सोडियम खाएंगे तो आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा। और ये बात सिर्फ एक स्टडी के ऊपर मुनहसर है जो कि डैश स्टडी जो है उसके नाम से जानी जाती है। डैश जो है मुखफ़फ़ है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन का, और ये चंद अफराद के ऊपर जो है ये स्टडी की गई थी। और अगर इस स्टडी को देखा जाए तो बेसिकली इस स्टडी के अंदर सिर्फ सोडियम जो है वो नहीं रोका गया, बल्कि सोडियम के साथ साथ उनकी चीनी और जो थे मीठे जो मशरूबात होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो भी रोक दिए गए थे। यह आपके सामने डैश स्टडी की जो पैटर्न है कि ये किस तरह की गई थी, ये है कि द डैश स्टडी प्रोवाइडेड रिड्यूस्ड पोर्शंस ऑफ रेड मीट्स, फैट्स एंड शुगर स्वीटेंड फूड्स एंड बेवरेजेस, यानी कि ना सिर्फ नमक कम किया गया बल्कि चीनी भी कम की गई। और उसके बाद ये नतीजा निकाला गया कि नमक कम करने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जबकि दरअसल बात यह है कि चीनी कम करने से ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल करता है। जो अभी लेटेस्ट स्टडी जो है वो हुई है उसके अंदर ये है कि अगर आप सोडियम और पोटेशियम जो है वो दें एक पॉपुलेशन को, और ये जो स्टडी है ये तकरीबन 7,000 लोगों के ऊपर जो है ये कंडक्ट की गई है, और इससे ये पता चला है कि सोडियम जो है यानी कि नमक को अगर आप कम करें या ज़्यादा करें, इसका इस चीज़ से कोई रिलेशनशिप नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम या ज़्यादा होगा। तो अब हम देखते हैं कि ये जो नमक के अंदर जो मेन कंपोनेंट है यानी कि सोडियम, ये इसके क्या फ़वाइद हैं। सोडियम बेसिकली एक असेंशियल मिनरल है, यानी कि ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मिनरल है। ये बहुत सारे काम करता है बॉडी के अंदर, जैसे कि ये नर्व इम्पल्सेस जिसको कहते हैं, आसाब जो है होते हैं उनकी नर्व्स जो होती हैं उनको ट्रांसमिट करने के काम आता है। इसके अलावा हार्ट एक्टिविटी यानी कि दिल के जो धड़कन है उसको रेगुलेट करता है। इसके अलावा जिस्म के अंदर जो 55% जो खून है उसका जो 55% हिस्सा होता है वो सोडियम के ऊपर मुश्तमिल होता है। और इसके अलावा जो है तकरीबन 136 टू 145 मिलीमोल नॉर्मली सोडियम जो है वो किसी भी इंसान के अंदर जो है वो पाया जाता है, और ये दिल की धड़कन, नर्व कंडक्शन, इसके अलावा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम जो है वो करता है। अब सोडियम अगर कम हो जाए तो एक कंडीशन होती है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया जो है एक लीथल कंडीशन भी हो सकती है, जानलेवा कंडीशन भी हो सकती है, जिसके अंदर सोडियम जो है उसका लेवल जो है वो कम हो जाए, यानी कि अगर सोडियम अपनी मुकर्रर मिकदार से कम हो जाए, और ये नॉर्मली तब होता है कि जब पानी बहुत ज़्यादा पिया जाता है तो सोडियम का जो लेवल है वो कम हो जाता है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि सोडियम का लेवल ज़्यादा हो जाए। अगर सोडियम का लेवल ज़्यादा होगा तो पानी जो है वो आपके जिस्म के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसको वाटर रिटेंशन कहते हैं। जो ख़वातीन अक्सर ये शिकायत करती हैं कि हमें सोज पड़ी रहती है, हमारे पाँव सूजे रहते हैं, हाथ सूजे रहते हैं, और अगर इस सोज के ऊपर दबा के देखा जाए तो ये एक घड़ा सा बन जाता है जो कि उंगली हटाने से भी जो है ये ख़त्म नहीं होता। तो ये बेसिकली वाटर रिटेंशन है। वाटर रिटेंशन जो होती है वो नॉर्मली हाई सोडियम की वजह से होती है, और ये जो सोडियम है ये नॉर्मली हाई इसलिए होता है क्योंकि आपका पानी कम होता है या आपका पोटेशियम कम होता है। सोडियम और पोटेशियम जो हैं वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जो हैं वो मिनरल्स हैं। जब सोडियम कम होगा पोटेशियम जो है वो ज़्यादा होगा।
پوٹیشیم کم ہوگا تو سوڈیم جو ہے وہ آپ کو زیادہ محسوس ہوگا. تو یعنی اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ کے جسم کے اوپر سوجیں پڑی ہوئی ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اپنا سوڈیم نکالنے کی کوشش کریں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی ڈائٹ میں پوٹیشیم زیادہ کر دیں. جب پوٹیشیم زیادہ ہوگا یعنی کہ وہ سوڈیم کو بیلنس کر لے گا تو آپ کی جو سوجیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ کسی بھی سیل کے اندر جب بھی سوڈیم اندر جاتا ہے تو پوٹیشیم باہر آ جاتا ہے، اور جب پوٹیشیم اندر جاتا ہے تو سوڈیم باہر آ جاتا ہے. تو یعنی کہ سوڈیم کی زیادتی کا ایک حل یہ ہے کہ آپ پوٹیشیم جو ہے اس کی انٹیک زیادہ کر دیں، یعنی اپنی ڈائٹ میں پوٹیشیم جو ہے وہ زیادہ کر دیں. اس کے علاوہ ایک اور وجہ سوڈیم کی زیادتی کی زیادہ چینی کھانا ہے. جب آپ زیادہ چینی کھاتے ہیں یا چینی والے مشروبات وغیرہ پیتے ہیں تو آپ کے جسم میں انسولین جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے. جب انسولین ریلیز ہوتی ہے تو انسولین کی زیادتی کی وجہ سے پوٹیشیم کم ہو جاتا ہے. پوٹیشیم کی کمی جو ہے وہ پھر اگین جو ہے وہ باڈی جو ہے اس کو پرسیو کرتی ہے سوڈیم کی زیادتی کی وجہ سے. یعنی کہ اگر آپ نے زیادہ چینی کھائی تو آپ کا جو پوٹیشیم لیول ہے وہ گھٹ جائے گا، اور کنورسلی آپ کی باڈی کے لیے آپ کا سوڈیم لیول جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. تو یہ ہے ریلیشن شپ سوڈیم کی اور پوٹیشیم کی، اور اس کو جو ہے ہم بآسانی ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو سوڈیم کے اور سورسز ہیں ہمارے جو ہیں غیر مفید سورسز ہیں وہ MSG ہے، مونو سوڈیم گلوٹامیٹ ہے. مونو سوڈیم گلوٹامیٹ ایک بہت زیادہ ہارمفل کیمیکل ہے جو کہ کھانے کی وجہ سے وزن بہت زیادہ بڑھتا ہے، اور یہ جو ہے اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. اور آج کل چونکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، یہ کھانوں کے اندر مختلف ناموں سے جو ہے یہ ڈال دیا جاتا ہے. یہ آپ کے سامنے ایسے ایسے نام ہیں کہ جو بالکل بے ضرر سے لگتے ہیں، جیسے کہ بروتھ کسی بھی بندے کو سن کے یہی لگے گا یہ یخنی ہے، لیکن MSG کو بروتھ کے اگر آپ کسی چیز کے اندر MSG ڈلا ہوا ہے تو اس کے انگریڈینٹس میں صرف بروتھ لکھا ہوا ہوگا، یا صرف سٹاک لکھا ہوا ہوگا، یا صرف فوڈ سیزننگ لکھا ہوگا. یعنی کہ یہ FDA نے پروف کیا ہوا ہے کہ آپ نے اگر یہ اتنا ہارمفل کیمیکل مونو سوڈیم گلوٹامیٹ ڈالا ہے تو آپ اپنے انگریڈینٹس کے اندر یہ نام لکھ سکتے ہیں: بارلے مالٹ ہے، فلیورز ہے، نیچرل چکن سیزننگ، یہ جس کو ہم چکن پاؤڈر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ہائیڈرولائز پروٹین ہے، ویجیٹیبل پروٹین ہے. یہ الغرض یہ بہت سارے نام ہیں جس نام سے یہ آج کل جو ہے یہ کھانوں میں ڈالا جا رہا ہے. اور یہ جو ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کون سا جو نمک ہے وہ بہترین ہے کھانے کے لیے، اور ہمیں یہ کتنا کھانا چاہیے. یہ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے. تو اس کے بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں، یا کیٹوجینک ڈائٹ کے بارے میں آپ ڈائٹ چارٹ جو ہے اپنا پرسنلائز بنوانا چاہتے ہو، یا پوچھنا چاہتے ہو کہ کون کون سے سپلیمنٹس آپ کو ٹھیک رہیں گے یا نہیں رہیں گے، تو آپ مشورے کے لیے، کنسلٹیشن کے لیے اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور مزید معلومات کے لیے ہمارے فیس بک پیج ہیلنگ ہجامہ کلینک کو پلیز وزٹ کیجئے، لائک کیجئے. ہمارے یوٹیوب چینل جو ہے اس کو بھی سبسکرائب کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.